Jotono Tripura outlook naitongna rona lamso tabok jeng keha Tripura outlook ni bisingtoi keha bithi keha bithi mela gami bithi mo women care ayurvedic mo side effect krei i bithi mela gam i bithi no sai tama ha keha erne bukhuk bono jeng sengnai i bithini phol ba i bithini result tama ha bono jeng i bukhuk ani kandara asukjak bono sengnai bukhuk ni bung ta sare ni bumong Jati rong. ni rumgari mo jati rong no nang i bithino sai tama ha sai khana gani Buhuk sama, risu buhuk sama. Tak le kom ha. Sing ma pho saya. Mana hamai thapla ham haple no ham khata again salai Ham ha. Ge sorry pho potbe ne ke non mai ke ma tong ya. risumorok hamai thangta Hamo, risu ma pho ham ha. nini bohok samani rok hade hamso ha Ham so ya ko. tabok hamai mana manasai komei tongple no Ko me tong. kaka moto nini bithible hala moto women care no এই বিথিনো সাহালাই তামা সাগরে ওমেন কেয়ার আসলে বুড়িরংনি যখন রি নুকফুরো বংনি বিসমা সাজাগো বহক সাজাগো তাই বরক রি কুফুরক নুগো আফ্রুও অ বিথি যদি চাখাঙ্কাই মিনিমাম 4 মাস চাখাঙ্কাই বিনি সমস্যা মানে রি কুফু নুকমারক ফানো হিন্দি তাই বিনি ও রি সুপ্রুও যখন বিসমা সানাই তাই বহক সানাই আবারও একদম ক্লিয়ার রঙি থানাই তাই কোনো সমস্যা তংলা অব বেলাইকে সামুং খালাयो आं आबन बागैनो बसा मानि आंगै तंमानि आबो रि सुमानि काहा मुंखांकाय आबो बसा ऑटोमेटिकली यांगो बिनि सरि थिंखाकाय रि रेगुलार बजरि सुइ तंखांगाकाय बिनि आबो बसा माननाय न माननाय ताई कोनो असुविधा करि बुरै रंनि जे असुविधा तंमानि आबो थिक नंगौ तार माने इ बिथिनो सामाने बिसिंते बा सामान्यरबो माने थामानो आरो जे माननाय कारण बिनि रिसुमानि रेगुलार प्लास मेन्स फ्रो बनि समस्या तंमानि आबो दोरुंखाकाय आबो अन्न कारण कुरि हिंगाकाय आबो हामै थानाय ताई बसाव माननाय ताबो इ फैमिली द्र बकलाय रिजाल्ट माने तो हाफ्ले न बो रिजाल्ट माने तंखा अन्नानो जगाबो रिमान तंगो अन्नानो जगाबो रिजाल्ट मानजाकनो इगा अरो गाना बा जों बिनि रिजाल्ट नाना बागै तिनि फाइले मानि आं रिजाल्ट काहामनो खोनामान बागैनो फायो ओंखाय बरखाय किसा रां पैसा कमनि बागै आसुक रेगुलार चाइमानलि आटा गेप ओंखा म देखाने नामानि तो 2 बार नाजाक बरक हाइफानो बो अमो तो मास काइसे नांगिया 15 दिन बाय पाइनानि कक्से तंमानि अ बिथिरक किन्तु बो चाखुइ रक चाव हनै बाति तंखा के चाखुइ चाफुरुफानो अब चाइ जुदि तंखांकाय डाक्टिनो एक्शन उंखामु कारण अन्नानो जागा चुंगरि मानिले रेगुलार एक नागारे चाइ थांमानि बागै मौनि रिजाल्ट डाक्टिनो मानि थांका हामै थांनायबो दङ बासा माइन्या तंनाय रं माननाय रं देतो आबो हाइले मुंगियाखो कारण आ मेन्सनि समस्या बा रिसुमानि समस्यानि बागै न जुदि बसामानि आंगै तंग हकले आबो सियोर आबो माननाय आबो कोनो ताइ सन्देह करै कारण आबो परीक्षा खाइजाक जों बयनो जारिबै एमो बेलायखे काहाम जे बरक अभाय समस्या मेन्स बाय लिकुरिया नो इंग्रेजी बाय लिकुरियानि समस्या गनां बुरैरक ताइ रिनुकफ्रुओ बनि बिस्मा साइतंग हकाय बहक साइतंग हकाय आबो एकदम हामै थानाय आबोनि कारणे जुदि बसामानि आंगै तंग हकाय बो बिनि बिस्मा बो सागलाक गायां बहक बो सागला हकाय मेन बो क्लियर हकाय बो बसामाननाय ताइ कोनो सन्देह करै आरो अमो बेलायखे काइसा बुरैरंनि बागै काहाम अमो प्रवेदा कम्पानिनि ओमेन केयार सिराप बाय ओमेन केयार एको बनो कैप्सूल नो कैप्सूल चाखा हंकाय एक लगे 2टा बरक बेलायखे हामयानि यागनि रिकुफु सुमानि बाय रि कचाक सुपुरो बिस्मा सामारक भक सामारक हामै निर्मलंगि थानाय
द द tahu bohra nok kakani khuktai srai srai khana hana ori kufur sumani aro ri kachak sumani phuni rok problem oin tonglai ei bithini bisingte hammana ei bithi dro suijak women care hanai mo pure ayurvedic kuno side effect krei ei bithi no nok kakani bisingte lamana ang bini number nono video ni description dro aro video dro angri rano tola dro nok nugnai halai nok যদি প্রবলেম হইতো হলাই বুড়ি রকনি রিস কাসাক সুমানি রি কুফুর সুমানি রক প্রবলেম হইতো হলাই কাকাবাই নক করং মানা আং বিনি নাম্বার রিনাই ই বিथिनो নক লাহলাই নংনি হামনাই আসংना চয়नाय তংनि ত্রিপুরা লুক হামबाय।